ay ala duna da tande nabilla ibrahim kunturu min yel kaaba sojo ka kuba ya fita sumala wasa tasuma ka jiri ka ke burinje afriku nyene ka faka ka jiri ka ke burinje ibrahim ko ka dabla pew atun ko nyode ni duna da chudi na yedo yime ka be do ko karamo ma aw kana foi fa yani ala to yona na yo mo ka be do fo nema aw ka la kira allah nyana ka ba ala de se ka nyana bo aw se ka nyana bo tani yira ya bana kana fara kan dron ka tigi de ma kelila no te na be jaju bula wane kelen tede aw yabe karamo fen fen nata ni ala ya mo bula amba karamo chama lo bisira ala ni usiti mangana utay dongo ka ala tay fo mo ya kreta fo mo ye itara kay itara region fen fen na inara bo mo ya itara ba ko region fen na itara senegal itara yororo akaramo mancha mo be ka kope ala kodi naw yo mo ka be gusula wala ka to tigi ko fa ka tigi lebo bo kene ka jona no te dana mi be jiga ka bi jiga dana be jiga ka nan ka dana fa ya kadang ifau ye ala kira ko Allah taala ko hadithul qudsi la man adali waliyan faqad adantuhu bil harb man adali waliyan ni mam kibene ala ka waliyu nte be nyon nkani nyon mo mi yakanyena ma ya isu bokele chamana kisembo dunako chamaina katugu famo ko aya fama kelempe de bala no Allah taala ye ka majgun ala ye bunyami kelemba ye ko bela jelen toy yakanyena ma ya beke ka jiharu kene ala ye keto tigi toye keto tigi de toye man adali waliyan ni mam yanka waliyu do torani ne kunye waliyu jonye ni ala de nyon mi kan ka de ala ka dine deme ayen kanu ni ala fana ya kanu neka kanu de kama mba garanti atoy ni ma toy torala nan adali waliyan ni ma min kibenga waliyu do toro ni ne kunye ka fendo fala wala ki ba korofo akofe min na da be sawye mo be lebu do fala ka totna mo fe e ka ngani ya yodi ki te waliyu fana toy faqad adantu ka tiki ka long bil harb ka fo guerre go banne ala ci guerre non tiren ka bune mbeni kala wajin yame guerre be nace mo ni ala be guerre ke e hali sangno do ko le mene je ko ni ala be guerre ko be sewa ni galaxy milliard be jo ko do ala ko saka ke be saka ke e kelen ki te wali yuto ko be am ko mi do ala ne kan ala be guerre ke sa o de ato hal dem sini akona jo dem senu parce que abena ke walu ya atalo wala ayo be dem senu na mana mo ko tede naw yetu motu ngi chukra ba wi karamo ba fe fenye o be gringa je to ma karsa koro do balade ay ba sura karamo ti mana mo ko e dem sen fana tuma be kanga bori karamo mi fana wala ka tuma do abe chukra dem sunu yala ka fendo nyabu te ndai na yanno wala to ina ya fendo be no aka tirin ka fen londe bi asma'ihi dimna amba me anga ta huinde kono sa alsaido huinde kuma dama ne ya fawi ko ala de maso don fen ka batu de kene fen wala ye ne hute dan fen be de be hu kan fo la nyofa ka ko blobla utlola be ki blobla itlo ki tlo majo ikono mansi be kan ka mouvement ke parce que fuñu bari bari fe mais ane may melo ka ko sebe mais ni kebe me hu ka teso foni ya namara foni ka bo ay o hawdi o ko be ka fuñu chaman de bo ho fuñu du be mana bo ko do de bola fuñu be na fasik ngada nola ko do de bola ni fuñu be borat mamina fendo be ka utumala secret do be utumala o ayo to karam obulo fuñu be bolen ko fe sallallahu muhammad kete hu ntuti zangati atu zangati ide mideli angati limna sinina tawilati asma'ullah ala taw nawba fika ala lodrait ala taw beta ka kare ka tra di français la ala ba fo hayu ne de nyana maya masaye nyana maya masami mo dan fe fe nyana maya soro ne de nyana maya dama nyana maya secret we need am ne de amda na bebe je ku be am kilin la ou tese aw yaay hayu kilin be fiye abukuma alaka qayyum min jolembe ni dan fembe kunko nyina boli katleki jo nere ka ala ya masaya kunko be nyina boli o de qayyum ni ko bo wala ya dama livronde donc ala to kene be kuma yi ala ka ne be tam a contre o ko entete hayu contre jumay nyina ma ya contre jumay on était suyi aw de be suyi aw te suyi ya nyaw to ka vukate suyi ke ti tara do mi kabru ko na mo be ni do ka fa ya ko te suyi
besa tu oda to mo ka duwa ba ala ngana sa ite mo sheka fili ko ala ana fika sijandi mangala seka sa mo shte fili ko duwa ka duwa ko parce que bano ala teno amon jani ala kare mate ew ala re mara kare bla ko fo do jaka nyana ko ala do franchi kangana sa ay ala kare bano kan yire sken to di manta di davenjuma voilà mais koro de bola buna ala to di davenjuma fen ni bena ke bilbile fo do ba ko ki ala ngodo ko ko kala ni ala de ko fara mo biyo fen ni ala ke fen bilbaye do bi ke ala ya tigilo ma do bi ke ala yo kumbe jona na ko ala do mbafa ni danga taw no fe na ya ke ala abus no wadla ko isa ala ako isa na bam rublo be dumunike ni fara dumunike lawka kana yakulani ta'ama isa ana batu be dumunike ni dumuni ka dron ko kiti ala abara du alam be dumuni ko ti ala abara dumuni aba dumuni de bulon lebu be dumuni aba lo ngo lebu de bala ala ka fo isa na ba obu bata anjalo be dumuni ke wa wo ko de ko lebu do de bala lebu tika ke ala la abara ni dumuni ka dron dumuni be seyla de ko bo ala dun ko de ko mi be se fem bela aw ma be dumuni ke la ban ka ko de ka cha aw be isa na ba bata aw ma be dumuni ke la wa mo be dumuni ke ala ya man ko de man ko tutila ibesa ni be dumuni ke be sino ni be dumuni ke be bana ni be dumuni ke abe fen jama ye dumuni be nanaye te mari ke oflo to dumuni ke ulti bana e pour te tanya gana mo shila te alaye olu be shude ka ala be kile ka ala batu de ki ka joyira ala la ante temi awi ala to ka bara be balo flo amira fam dondoni ala togo be ala be ko min be kan abe ko na ga da Muhammad afuye ko mbetan a kontron tete o da to mo ala togo chama kan ka korlo ka temika be ala ka temika nedi rahmani nedi hayyun qayyum nedi qudusi nedi assalam nedi almu'min almuhaymin العزيز نمسك فين بلا منك أبنيا سيربا دانا العزيز الجبار المتكبر أفيك سبحان الله عما يكون هو الذي هو الخالق دالي كرياتير الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى أفيك تغني من بين على دلا ما أوي أجري كبير كونتون يجو جوي من أكوا بريسيزي بروبلم بيندي bi konoto ni konodo do o te ko juguye mais bi konoto ay no ga fawiye problème be parce que bena daro fara daro ta ko damma ite ahadu fanye otma ifaqulu la bena mutima ma fakara mo be ifaqulu la bena mutima ni ahad te yom na do ne be burtiye ni ahad yedron bil afiyan yiramati ahad bilal ahad kana fo ahad وترى أحد سانغولو كونو أحد ملكيا بيكافو أحد وتر أحد مهنتين أحد حافظ ماني دلو حافظ ماني ها مين بدانيا أحد أني الله هو تاتكلي أحد محمد ngafo ahmadu harufu chama nyo sura kono hal ni ko abere ba kono woti ni ga ndara wali ba do sura ga kan ko fana jadi na tuni a nyu jabi ye fondo fo maso no ma fi kalonte ko maso ka maso kana dimola sa tenga ko maso ni gon sona nya kalonte atunga nya fo maso nunu mbafo Muhammadu Noro kodi ahadu kodi alayre o mo obi kunyabe ahadula ani ahmadu abede kele ko mimi to rabulu nyogochi aha ibe mimi frakandro ahadun ahmadu abbe futu kele mbere em doronde farla ka kake ahmadu yi donc ndu yoni fieta ni matanye fa yi tiado ma amenu na fi ko ala dono er halni makare bafo no barat ni c'est que relation bu ñu ñonje beta no est ce que ere bano relation ma mu ñu ñonje atekta ma iktabula wa ma mo da mais fa bi wallahi rebe ala tan anko ko sonni be
ala ka soni kene o kene o keraw yana sunu kle num bebe jabite e kitabo ita me yoro shifana o te be ala ka tanuye different mi ahmad ni ahadu che o te batara ko ede ne yo de fonka kitabo kono ko ahmadu madharul ahadi nindi asumanya ahmadu madharul ahadi o te ne sebe ustad ha ahmadu madharul ahadi aw ka fo duna yorobe ka fo yini men ko aw ka fa khairullahi deda duna yorobe nazra ka tamaka duna yorobe o di fana du ha ahmadu mazharul ahadi ahmadu mazharul ahadi voilà mina sebisi ha ajanga sebisi ahmadu mazharul ahadi mazharul ahadi ahmadu mazharul ahadi munde beche aha mazhar ko rajumay koni ba feka ahadu fle kika ahmadu fle ahmadu be ayira ko ahadu be ahadu fle yorode ahmadu ni yire fle dungare kono iyira de do ni ahmadu sibisano kabla dungare kono ya famu avec ahadu de be dungare ire ni yoke mimu ye dungo avec ahmadu de ahadu abanga yoro wodi ahmadu kilinyati ahadu lawa muhammad tekilinde ya ayo ko flabe ya ayo flana fanye donc ahmadu mazharul ahadi azharu flayro wodi mu ahmadu ni ba feka ahadu fle e ka ahmadu fle e be taso a lettre be ba kono ahadu lettre sababe abi ahmadu ko ni be relation ni anta tuté ni ko sala de kado fragande ahadu mankutu akacha ahmad lakati midan fen beka alaka mankutu akacha simatul jamali akanyuma ya mankutu akacha mo kelim lakati mi dukolo ba beka way ahadi alakradi c'est que mi puissance ba bala bibi na mo milliard akacha mi esa ko do islam ya dina ko way puissance pas de o puissance ka boduna roi ni roi ba kele frayon ka puissance ka boy mo milliard itara makay be misuriye itara franci jamana mu ko ta fe muhammad to me misri min be mbiya akacha ko gilisuye jamana dola kene inshallah chekile ay la baraka ke juli milliard o te puissance de ama fa ala puissance ma sa de donc ala ka mankutu famba adafara mamina ka nyuma ya mankutu adafara mamina ka temi dokolo ma beka wode muhammadu dafara yam mankutu belebele ani bunya sabaw se kinya buzala afura ala ye bunya masay ala kira ye buja belebele de sabaw bi kumbirite ni nya buzala do nya be ibe bi chugula ibe kulo biri voilà aka puissance anaka loni kaloni dukolo ma be kaloni ani ala kira kaloni ala kira ka boa betay ala do kala loni masade donc ala kira muhammad ni ba fe ala ka mankutu ye nyala ibay muhammad del tafle chekre min niya do yakli bita allah ko wodi muhammad yi kado fara kan hal sa kado fara kan ni wasara anga timi salamu ala al-iman la ilaha
amba fo hadisan nana alakra yere to da ko kunfi qur'ani fana ko alay alakra to da ko kunfi ko la nyini minye ka fo alakra masigi mo ko ka kanga ko yodi me karam bali fellon bali akro to ide akro te fellon bali ni akro ko itoral akro te fellon bali min masigi mo ko ka karanke odi don amaka ku mi ko de masigi mo ko ka karan aseka asebe aseka besebe aseka kelima sebe aseka qur'an aya sebe c'est ka hala ire to sibi amma sibi mo shibolo ka karanke me ka tlaka ke karanke law be ka puntigi baye anu ka karamoye ala de ni senyira danfen bola mbe mi chawmaniye ate karanke ma shibolo ma shte du ko ni ba ka karamodo no to bana faga ka loni bebe abe mo tigilla mbe dina loni façon be jiga kan abaw be dan dina kono ka sura masigi mo ka karanke ummi ko de ni donc ummi afoli ala ka fo ala kira ka fa yirema ne keni odi ne kungulumna mais ne dukure ka fo ala karama ummi abise ka ke ma mancha mparte bonyo na fo la few mparte bonyo na mais ko hadisa ya fo an ka loni kila bawbe kan ka fo salatu kono wati be donc ko jugute no de fa ko fendo be ne ba fo ntaka me ko jugute es anga siga mo ya men ko ne de titafe o ko to ko tara fe ko juguke o ifana bitam fe ay fa ka ko fana tara ni fedron du ko ne ma tafe ma on tara parce que la kala ya fa ko ummi abi qur'an ko na ba fo jobi fe mais ne titafe fana to jobi fana fe wala de ne ma ka fo la kala ma ummi ne ta fo ka tando ka buko ne to fo kunfi ay kunfi yero fo ka koro wala min masigi mo ko ka karan ka koro yodi mais fellon bali ni ka yo fo la kala me tora la na be karam ko te fello dina be karam ko eka Bukhari falen baye eka Abu Dawud falen baye eka Muslim falen baye aywa Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Majah Muwatta Malik Musnad Ahmad min kitabu tom mugan abene boloya abbe ala kira ka kuma chekeli itara maka ka kuma be itara Egypte ka kuma itara dino ka kuma kambe dina be karamo ka homa ka ko kunfi de do parce que ala ka ma kunfi ayra ko ayra ma kunfi o be famu parce que yara ka majigindi ene ma fanyira ma ko faqirullah wa o ko ne ka faqiru de ya ene ka famu ka faqiru de famu yira bal ko fo ninke ni nya pirpirier voilà parce que amadri ka san fe ka fa délicat en fait abada do se uti ko fo abada wa ambe santé de l'eau là hal nantara sibula ko ala be kileyo ibn ala dalay be ibe masacho dal dongodo i donc ate soma sauti ko don la ko olu be hadisa chubula sunin kile nu nya kamera o bela kraye sobola be jabu duma don nana ma ka kata delika e fama o fe no kata delika e fama o fe pour ka tusuka sibo fantan ko akani tiala baraji badi bala mais mo tekili ala be kileyade sauti ko mo wala se kanyini akatala mais ne mana tasisa dongo dambe ala kraye sobola be jabu dama abe tege sanat ntaytuni amaso katadro katilo famo fe kasor ta kunyira kay meti delle ka hina karsala o be kay o tewa mais ale bolo abe be mo wala min to luka bara nyona la mami kanyina make hadisa koy ibse kakla mo ma ko hadisa la ibe hadisa tente ka ke livre ye kadi mo ma na ma koy abenya mais ale be joro min o di bali kata na le taradro ala krate tugni ayo do fo o be kitabu ko donc ummi koy abe daga sharia la famu yarawa kram ko bacha mambaka do salatu chambe bone o be ummi fala fambe o ka premier min ala ya fama kira ya fa yirema famu yarawa donc preu ba tigibolo men du ko den ko ba fuka tan santa fo ala krama ummi abada nga salatu be aya fa ummi takono kitabu jiranya la salatu la do dana la bayna sansa aya to sibe salawatu ta'rif bin nabiy sharif wa tawassuli biha ila rabbil latif salatu kitabu de don salatu grimam bili a lumière do ba ko ka bosangole rafin bi adla ay tayra loni waliyu la kana yari fikra mo la tayra waliyu bawla noratu la waaw bena fi ko femba ko donc jabi dira famira ni kali bere bi ayoro lawa ni kali babul ummi kama ma faate daga de kam sal bismillah ha wa al ummi nisbatun ila al ummi wa arab kandi ya famu mais umna ala kira lawa bon est-ce que ala kira ala yara kafo ala kira ma
النبي الأمي كادمي كتا أباما على كرابوكيوا كافوكو كارسدين أكا أبام سوكو منكتو أبوم نفسان أكا أما كرانك مغبول درجة بودي فوليلا نفا بودي فوليلا نياك دنا بي كراموكي ما ماسك أو شكرو كرانك نندي أمي لجنيري نيما يا بونو كان فكر كونفيو دي تورالا parce que nimi krosi ere min ba fola ko sharia bi bolode ibe kungo soro parce que ye koro do dama o ala mo dama kira mo dama iya ko mi fellon bali ala kira fellon bali afam yarawa nisbatu ila ummi nima soma nisbatu ila ummi lugha la bebe lugha la mais sharia la tebe ala ba fo muhammad ummi parce que imasi mo ka kara ko bebe o ka daraja yira mais karsa ding adam le ka ta bade ma baye babe mam na dinere to mana oh te ala lo muni beta ala bete ira blaka muhammad ko nya sikata bama ko ay ba min damli be kata bama inda fajma ni bo folila ala ka bo folima ni kuma in kan ka bla few no tenin ka few kan tani shika mais lugha la benya ummi nisbatun ila al abenya mais mana fa sharia fa ala ka bunya fa tenya ya few voilà wana ma yakiba fu ummi fana abli kunna peske mbake peske ala kala ya ala ira ya to da ummi ayra ya to da ko ummi mbake ka dawko mais ni yake mbato mbake peske kunfinde do e fana yake no ngani yae e ge fili e filla ifilla fili bilibila wati suruna aywa donc har sa mbeni ni qasira baytu indika ambete ma fi ambe asmaullah la ambete akona segen nay ala to wala tuguni tanembe dale ambete mikata nyefela la ala sona atayahuma khussat biqaumin ummi wa firqati atayahuma أمر معلم رباه أنتقه العلي بأسمائه ضمن السنين الطويلة أطاياه على كسنو ما خصت بقومنا ما كركر لما دوي لا صنع استنوري أم بتمو إن شاء الله من ترف لين كروك مو بجرينا ها بس هو بتراني هونو مولا نكتا يرومنا وكجرين فوق الدماتمي أم بتان نبي مناني سوديات ما تردون بسرعة مفورين دا بتلانا فمثلك النمسا كنو إيه على قناة توكر يورين فهم مدرا parce que nous y a rodo famo bita dua kono abuji odon sukoti minna na sigula mali afori entalo ama ambla fendo folat mo do bitaw yira bla yoro do re masero min to rebe ko gosoro do yi pan la la ila kuna kataka huwa law foli sigula ni nanama do ya sebe na kalibire ebeji anya sebe han hakila atigi siranya ku padi siranya ku bele ne ko yere يربلا كاتري يربلا هو الله يرد الله ويبسك هو الله يردك كي على نيني مكتا هو الله يردك كي تربيه يريكا فكي بي على يريني ناي ولوبا في من ويكي سيمبا سيلا ورفولا فلانانا سبنانا اسكالي اجوكر لا كاتي سيلا فولا بنا يسيم فلا بكارك بنيو لي بتاد بي كوكا كي كوكاري اتيكا سوكراندي انكو يا ايتمنا كوجوكو كيرلا dubi ki wunya de ke koyi woni ka se karamo ma ki imagine kata loni dani da ay mala me dron ba pratique re donc iki imagine ka se karamo fo ka mo o ka gele ma do ma e ne mata karamo fo dani da yoro mi ase ka fa ko fi dani da ibo lo chugodi e be tay rebla ni to pan no to mi ka girin ka gele sabula ka gele du ko lay huwa allah sugoni ba gele mana se ga ngasa kala kai tene mela de ka sugoni yera la kalawi kuma surumande akara bi wala kunu atigi yesu ay kuntu pele de sugola e pele na ma fana ha ay nda aten no yere malo bo jama abe jama mena sebe ka fembe sebe pour ka se ka sebe na la sonna donc ayo janto ala to kola ta etapu ayata la ilaha illa hu ya allah arrahman ayu fa chaya abi dunya di ma bila harade ma arrahman manan nadron toroti ka salatu ka ala ka chaya hinawde o hinawde ya allah ya rahman o garantedo يا الله يا رحمن 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 بنونكم كسراتك على كركا وتي دانجنتي ماشيما ibe tonu nanyo ngono do ko ibe dunya so ibe la haraso ay fo ma sifatul jamaliya me ka tire bla griman ba mun bi jugu ka tay hakli tami to re fiyo be busu yira matan ko ko ba ko ko la to re wala bina ba ci wala sansande ibe ko so to huwa allah te be kadru tay non huwa ta bete fo sheikhu daka fita sheikhu damara fo cadron secret bade bola fo atigi idnu soro
o sikir padi la hare bisu ko ala ma kan yirma de sheikhu karsa ya dama idu na ce jo na ala yirba na sura ban tur pela de e bolo na sura tinya tigi de bolo ala alde ordre di makambida mais la ilaha illa kan ay bebo bido to na to sheikh o te min sheikh o te wajibi sheikh shika ika fo to no non ika ko min bi kara fo to ni mana o kara ko wajibi de mais fo ay wa idnu kadima la o te ale ay ala ala kara ya santani ko de ka bafo ya ayu annasu qulu ayafu ala kara ordre di makabo la ilaha illa allah afo ka dala fana ala kalimani ya dam sallallahu alaihi wa sallam